more examples on composite function tinita example issue aru y equal log of x plus root x square minus a square divided by x minus root x square minus a square. Second example to say y equal 5x divided by root cube of 1 minus x whole square plus cos square twice x plus 1. Third example to say y equal f function of twice x plus 1 divided by x square plus 1 aru differentiate hoise f dash x equal to sin x square. So solution kita sao etia prothom solution to logi sale ami pam y equal log of x plus root x square minus 1 divided by x minus root x square minus 1. So ekhini dia asil ama example ot. So ami etia olop modify kori yar logot x plus root x square minus a square divided by x plus root x square minus a square divide kori dilu kata kati jai 1 e hobo ami numerator aru denominator ot edu same bostu to multiply kori dilu tetia hole etu aru etu multiply hoi hobo x plus root x square minus a square whole square kintu denominator ot olop change hobo x minus root x square minus a square aru x plus root x square minus a square ase karone x square minus a square hobo mane log of x plus root x square minus a square whole square divided by x square minus a square root 2 thi gol square hoi gol tetia hole final answer to ami likhibo paru yate just logot bhangai dile hol log of x plus root x square minus a square I pine minus log of a square hobo x square kata kati jabo aru a square. So finally answer to hobo log of x plus root x square minus a square whole square asil upor 2 to tolo piece agot ahibo 2 log hobo I pine minus log of a square x square kata kati jabo a square thakibo so log of a square. So next itia jitu differentiate korim yak tetia hobo dy by dx equal to 2 to constant of bahirot thakibo log of this 1 by x plus root x square minus a square hobo ar bitorot jodi sao bitorot differentiate korile prothomate eito 1 hobo plus eito root asil to the power half so half to agot ahibo x square minus a square to the power minus half ari pine twice x minus 0 bitorot to korile. So eito ako differentiate korile hobo twice x minus 0 karon x square ase na twice x minus 0. So finally ami answer to likhibo paru ami answer likhibo paru 2 by root x square minus a square. This is the final answer. Second question to amar asil y equal 5x divided by root cube of 1 minus x whole square plus cos square twice x plus 1. So yak jodi ami olop modify koru tetia hole yat hobo 1 minus x 2 by 3 hobo so itu uporot loi gole minus 2 by 3 so 5x into 1 minus x 2 by minus 2 by 3 plus cos square twice x plus 1. So yak jodi differentiate koru ami tetia hole pam etok jo u aru v boli dhoru u dash v plus u v dash so 5x to 5x hoye thakil a 1 minus x to the power minus 2 by 3 differentiate korle minus 2 by 3 1 minus x to the power minus 5 by 3 minus 2 by 3 pora minus 1 hole minus 5 by 3 aru into 1 minus x to differentiate korle minus 1 plus 1 minus x whole to the power minus 2 by 3 itu same thakil minus 2 by 3 to 5x to differentiate korle 5 hol u dash v plus u v dash আর সেকেন্ড টু রব প্লাস cos square twice x plus 1 ok differentiate কৰিলে simply 2 আসলে cos square ৰ 2 টো আগত আহিল আৰু ইয়াতে cos square into 2 minus 1 আছিল 1 হল মানে 2 cos twice x plus 1 into cos ok differentiate কৰিলে আৰু minus sin of twice x plus 1 আৰু twice x plus 1 ok differentiate কৰিলে 2 so next step হ'ব 10x ইয়া multiply কৰি solve কৰিলে 10x plus 15 into 15 into 1 minus x divided by 3 into 1 minus x whole to the power 5 by 3 minus 2 into sin of 2 into twice x plus 1 এনেকুৱা হল so আমি ফাইনাল ৰিজাল্ট লিখিব পাৰো 5 into 3 minus x divided by 3 into 1 minus x 5 by 3 ইপিনে মাইনাস হৈ লিখিব পাৰো minus of 2 sin of 4x plus 2 4x plus 2 এতিয়া থার্ড নাম্বার এক্সাম্পলত যাও আমি
থাৰ্ড এক্সাম্পলত আছিল আমাৰ y ইকুৱেল ফাংচন অফ 2x প্লাছ 1 ডিভাইডেড বাই এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 1 আৰু মনত আছে যদি এফ ডেছ এক্সৰ ভেলিউ দিয়া আছিল কুৱেশ্যনত সাইন এক্স স্কুৱেৰ সো প্ৰথমতে ইয়াক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰোঁ সো dy বাই dx ইকুৱেল টু এফ ডেছ 2x প্লাছ 1 ডিভাইডেড বাই এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 1 এইটোক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছোঁ এতিয়া এইটো 2x প্লাছ 1 ডিভাইডেড বাই এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 1ক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম ইয়াক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে কি হ'ব u ডেছ v মাইনাছ uv ডেছ ডিভাইডেড বাই v স্কুৱেৰ সো এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 1 ইনটু 2 ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলোঁ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 1ক আৰু মাইনাছ 2x মাইনাছ 1 ইনটু 2x ডিভাইডেড বাই এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 1 হোল স্কুৱেৰ সো এনেকুৱা আহিব তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক আকৌ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি ইয়াৰ যদি ভেলিউটো লিখোঁ আমি 2 ইনটু a square minus x minus 1 divided by x square plus 1 divided by x square plus 1 whole square x square plus 1 whole square into f dash twice x minus 1 divided by x square plus 1 so এটা কারেকশন আছে ইয়াত twice x minus 1 আছিল কোৱেশ্যনত মই ভুলতে প্লাস 1 লিখি দিছোঁ কোৱেশ্যনত কারেকশন কৰি লবা twice x minus 1 divided by x square plus 1 so twice x minus 1 হ'ব ইয়াতে twice x minus 1 twice x minus 1 লৈছোঁ তো এই কাৰণে twice x minus 1 বহাই দিলোঁ so তেতিয়া হলে ফাইনালি f dash x ৰ ভ্যালু দিয়া আছিল sin of x square তে f dash twice x minus 1 divided by x square plus 1 এইটোৰ ভ্যালু কি হ'ব same sin of twice x minus 1 divided by x square plus 1 whole square so এতিয়া আমি যদি dy by dx ত এইটো ভ্যালু বহাই দিও তেতিয়া হলে আমি ফাইনালি পাম minus 2 of x square minus x minus 1 divided by x square plus 1 whole square into এইটো ভ্যালু বহাই দিও sin of twice x minus 1 divided by x square plus 1 whole square next example kita saw 1 equal y equal root a plus x square rootor ভিতৰত root and next to আছে 2 number to y equal cos x plus sin x divided by cos x minus sin x third example হৈছে y equal root of 1 plus e to the power x divided by 1 minus e to the power x and fourth to আছে last to y equal e to the power x minus e to the power minus x e divided by e to the power x plus e to the power minus x so solution kita লৈ যাও এতিয়া so first question to আছিল y equal root a plus x square so ইয়াক differentiate কৰিলে হ'ব প্ৰথমতে প্ৰথম root to the power half আছিল হে half to আগত আহিব half into a plus root a plus x square whole to the power minus half minus 1 মানে minus half আৰু ভিতৰত থাকিব ইটো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে আকৌ হ'ব 0 হ'ব a আছে ন a থাকিলে dy by dx ৰ কাৰণে 0 হ'ব প্লাস ইয়াৰো root to ওপৰত যাব root or half to সে half to আগত আহিল half into a plus root a plus x square to the power minus half ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব আৰু ইয়াৰে root to sorry ইয়াৰে differentiation to ইয়াৰে differentiation to হ'ব half into a plus x square to the power minus half into আকৌ ভিতৰৰ differentiation হ'ব twice x তো ইয়াতে চাৰিবাৰ মান differentiate হৈছে চেইন ৰুল মতে so তেতিয়া হলে ফাইনাল আনসাৰটো আমি লিখিব পাৰো x divided by 4 into root a plus x square into root a plus x square into root a plus x square so দেখিলে এইটো y এ হয় এইটো y বলিও লিখি দিব পাৰা so this is the answer second example to আছিল y equal cos x plus sin x divided by cos x minus sin x so ইয়াক যদি আমি দো পিনে নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনিউমাৰেটৰত cos x এৰে ডিভাইড কৰি দিও তেতিয়া হলে cos x divided by cos x equal 1 হ'ব plus sin x divided by cos x equal tan x cos x divided by cos x equal 1 sin x divided by cos x equal tan x so 1 plus tan x divided by 1 minus tan x so ইয়াক যদি আমি সিম্পল ফৰ্মত লিখো তেনে হলে tan pi by 4 plus tan x divided by 1 minus tan pi by 4 into tan x তেতিয়া হলে এইটো ফৰ্মুলা আছে সিম্পল tan pi by 4 plus x এনেকুৱা एग्जांपल আমি আগতেও কৰিছো so please corporate with me
সো বেছি টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ সো এনেকুৱা এনসাৰ ফাইনালি এইটো ওলাল সো ইয়াক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে কি হ'ব 10 ক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে sec স্কয়াৰ হ'ব সো dy by dx equal to sec square pi by 4 plus x into multiply 1 হৈছে ইয়াক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে সো দিস ইজ দ্য আনসাৰ পিছৰ 3 নম্বৰটো চালে আমি পাম কোৱেশ্চনত আছিল y equal root a 1 plus e to the power x divided by 1 minus e to the power x so ইয়াক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে root to half হ'ব half ক আগত আনিলো half into 1 plus e to the power x divided by 1 minus e to the power x to the power minus half into u divided by v হলে u dash v minus u v dash divided by v square so u dash v minus u v dash divided by v square so 1 minus e to the power x e to the power x আৰু 1 minus e to the power x ক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে 1 minus e to the power x থাকিল আৰু 0 plus e to the power x minus 1 plus e to the power x into 0 minus e to the power x divided by 1 minus e to the power x whole square মানে v square so এনেকুৱা ওলাল so ইয়াক সিম্পলিফাই কৰিলে e to the power x root 1 minus e to the power x থাকিল মানে minus half টোক আমি ইনকে বহাই দিলো তলৰটো ওপৰত ওপৰটো তলত minus half ৰ কাৰণে so divided by 1 root 1 plus e to the power x into 1 minus e to the power x 1 minus e to the power x so এতিয়া আহিল e to the power x divided by minus e to the power x into 1 minus e to the power x so finally যদি আমি এনসাৰটো ওলাব যাও তেতিয়া হলে simply আমি লিখিব পাৰো e to the power x divided by root 1 minus e to the power 2x আৰু পিনে আমি লিখিব পাৰো 1 minus e to the power x এটো হ'ব এনসাৰ কাৰণ ইয়াত 1 minus e to the power x into 1 minus e to the power x ৰ কাৰণে 1 minus e to the power 2x হ'ব e to the power 2x সেখানে e to the power 2x 1 minus e to the power x fourth example to চালে আমি পাম কোৱেশ্চনত আছে 1 y equal e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x so u by v ফৰ্মুলাত যদি আমি ভাঙি দিও so u dash v minus u v dash divided by v square u by v হা তেতিয়া হলে e to the power x plus e to the power minus x ইটো সেম থাকিল আইয়াক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে কি হ'ব e to the power x minus e to the power minus x into minus 1 minus x কাৰণে minus 1 চেইন ৰুল মতে so minus e to the power x minus e to the power minus x ইটো সেম থাকিল তলটো v টো আই u dash মানে e to the power x plus e to the power minus x into minus 1 divided by e to the power x plus e to the power minus x whole square so এনেকে যদি আমি separate কে লিখো ভগাই লিখো তেতিয়া হলে e to the power x plus e to the power minus x whole square divided by e to the power x plus e to the power minus x whole square ফিৰ কাটাকাটি গৈ 1 থাকিব আই থাকিব e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x whole square তেতিয়া হলে এটো আমি যদি চাও তেতিয়া হলে এটো y হয় so 1 minus y square বুলি লিখিব পাৰো